guys, pandesal, oh. O, diba? Libre deliver. Oh. Nang lutuan niya, mainit pa guys, oh. Nagpuput-put-put. Wow, mainit pa guys. Ayan, oh. Sayang, nakabili na akong tinapay ah. Wow, mainit pa guys, oh. Pandesal. Ang laki. Libre deliver with cheese. Piso raw ang isa. Diba? Bili na kayo guys, 5 pesos. Oh, may sasakyan ba ang unga? Oh, puput. Ayan. Bili guys yung pandesal, oh. Sabi with cheese. Andun yung with cheese sa loob. Oh. O, diba? Bili na kayo guys. Mainit-init pa yung pandesal. Ano, may sinasalang pa sa loob. Pandesal guys. Wow, sarap.